बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लियो बुर्जियासत न्यूज़। अगस्त के महीने के ग्रहण अगर आपकी ज़िंदगी में कुछ इनकलाब लेकर आए हैं या आपकी ज़िंदगी को हिला के रख दिया है तो सितंबर आप लोगों को दोबारा अपने कदमों पे खड़ा करने आ रहा है। पिछले महीने में हालात तेज़ी से बदले होंगे। कुछ लोगों के रवैयों ने आपको हैरान किया होगा। कुछ लोगों के रवैये आपके सामने खुल के आ गए होंगे। मतलब कुछ मुनाफिक किस्म के लोग आपके सामने खुल के आ गए होंगे। कुछ प्लान आपके अचानक तब्दील हुए होंगे। कुछ रिश्तों के बारे में आपकी सोच बदली और मुमकिन है कि कुछ ल्यू लोगों ने अपने फ्यूचर के बारे में कुछ ऐसे फैसले किए हों कि जिनका चंद महीने पहले तसव्वुर भी नहीं किया था। लेकिन अब सारी सूरत हाल बदल रही है, मंजर बदल रहा है। सितंबर आप लोगों को थोड़ा रुकने को कहेगा, थोड़ा अपने आप को समझें, फिर अगले कदम उठाएं, थोड़ा हकीकत को समझें, क्योंकि ये महीना सिर्फ जज्बात और बड़े ख्वाबों का महीना नहीं है। ये महीना पैसे संभालने का महीना है, अपनी कदर पहचानने का महीना है, अहम ताल्लुकात को दुरुस्त करने का महीना है और फ्यूचर को मजबूत बनाने का महीना है या उसकी बुनियादें मजबूत बनाने का महीना है। तो सितंबर का आखिरी हिस्सा अचानक रफ्तार पकड़ेगा, लेकिन शुरू में थोड़ा स्लो हो सकता है। लेकिन यूं कहें कि अगर सितंबर का महीना थोड़ा पुरसकून किस्म का शुरू होगा तो यह गलत नहीं होगा। लेकिन जैसे जैसे दिन गुजरते जाएंगे मामलात तेज़ी पकड़ते जाएंगे और ख़ास तौर पर जैसे सितंबर का इख्तिताम होगा बड़ी तेज़ी के साथ आपके मामलात आगे को बढ़ेंगे। तो पहले 3 हफ्तों में सन की जो एनर्जी है वो आप लोगों के सेकंड हाउस को एक्टिवेट करेगी और दूसरा घर पैसा आमदन आपके रिसोर्सेज का घर है और इसलिए इस महीने के आगाज़ में आपकी तवज्जो बहुत सारे प्रैक्टिकल कामों की तरफ रहेगी। अपने अखराजात देखेंगे, बजट बनाएंगे, किसी बड़ी शॉपिंग करने के बारे में सोचेंगे या आपने अगर किसी प्लान का सोच रखा है, जैसे कोई कारोबार शुरू करना चाहते हैं, कोई कंस्ट्रक्शन करना चाहते हैं, कोई बड़ा खर्चे वाला काम या कोई बड़ा प्रोडक्टिव काम अगर आप शुरू करना चाहते हैं तो ये बड़ी एक दिलचस्प किस्म की तब्दीली होगी, क्योंकि आपके रोज़मर्रा के जो माली मामलात हैं वो आम हालात में आपको शायद बोर करें, लेकिन सितंबर आपको थोड़ा मेंटली सुकून भी देगा, ज़हनी सुकून देगा। अगस्त की हलचल जैसी नहीं होगी, लेकिन सितंबर का महीना फिर भी बहुत से मामलात आपके कंट्रोल में रहेंगे। अगस्त में अगर आपकी ज़िंदगी के अंदर मामलात तेज़ी वाले रहे हैं, आप दूसरों के रहमो करम पर रहे हैं या दूसरों की मर्ज़ी के मुताबिक आपने ज़्यादा मामलात को लेकर चले हैं, तो अब अगस्त में ज़्यादा कंट्रोल आपके हाथ में रहेगा। अगर आप कोई नया कोर्स शुरू करना चाहते हैं, कोई नई स्किल सीखना चाहते हैं या कोई बिज़नेस टूल या सेहत के हवाले से कोई आप अखराजात करना चाहते हैं, अपना कुछ चेकअप करवाना चाहते हैं, कोई लेबॉर्ट्री में टेस्ट करवाना चाहते हैं, तो ऐसे अखराजात आप लोग कर सकते हैं। तो अपनी ज़ात पर आप लोगों के ख़र्चे होंगे। माली मामलात में आप लोगों के मामलात थोड़े अब बेहतरी की तरफ चलना शुरू हो जाएंगे। अगर पिछले महीने में पैसों के हवाले से कोई उलझन थी या पैसा आपको मिल नहीं पा रहा था, कोई अदायगियाँ रुकी हुई थी या आपका बजट डिस्टर्ब हो रहा था, तो अब आहिस्ता आहिस्ता मामलात बेहतर होते जाएंगे। सितंबर के पहले हफ्ते में किसी पुराने पैसों के हवाले से जो मामला या मसला फंसा हुआ था तो उसका हल निकल सकता है, या कुछ पेमेंट्स अगर आपको किसी ने करनी थी तो वो पेमेंट्स आपको हो जाएंगी, आपके पास पैसा आ जाएगा, या कोई ऐसी जगह से पैसा आ सकता है कि जहाँ पे आपको उम्मीद नहीं थी कि अचानक से पैसा आपको मिल सकता है। तो आमदन बढ़ाने के लिए दूसरी तरफ एक ये भी एनर्जी बन रही है कि आप अपनी स्किल्स को पॉलिश कर सकते हैं। आमदन बढ़ाने के लिए आप कोई नई महारत या कोई नया काम या नया कारोबार शुरू कर सकते हैं। तो अगर आपका ऐसा कुछ प्लान है और आप लोग एक लंबे टाइम से ऐसे किसी मंसूबे को सोच रहे हैं कि ऐसा कुछ काम होना चाहिए, तो उसके लिए आप प्रैक्टिकली स्टेप ले सकते हैं। लेकिन एक बात याद रखिएगा कि एक वक्त में बहुत सारे प्लान्स पर आपको काम नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे। तो इसलिए एक वक्त में आपको एक ही काम करना चाहिए। सितंबर के आगाज़ में आपकी तबीयत के अंदर थोड़ी नरमी भी रहेगी, आपके मोहब्बत के मामलात या आपके ताल्लुकात, इन तमाम चीज़ों में नरमी रहेगी। इसके साथ साथ ये एक वैसे भी बड़ी खूबसूरत तब्दीली रहेगी रिश्तों के हवाले से।
اگر اگست کے دوران کسی دوست، بہن، بھائی یا کسی قریبی عزیز کے ساتھ کوئی غلط فہمی پیدا ہو گئی تھی تو اب وہ غلط فہمیاں دور ہو سکتی ہیں یا اس کو بات چیت کے ذریعے آپ دور کر سکتے ہیں. غلط فہمیاں بہرحال ختم ہونے کا یا ختم کرنے کا آپ کو موقع ملے گا. 10 سپٹمبر کے آس پاس بڑی اچھی کچھ ڈسکشنز ہو سکتی ہیں. خاص طور پر روٹھوں کو منانے کے لیے یہ وقت بہت اچھا ہے. اگر آپ کا تھانہ کچہری میں کوئی معاملہ، کوئی جھگڑا چل رہا ہے تو صلح ہو سکتی ہے. کوئی بھی پرانا مسئلہ جو ایک لمبے ٹائم سے چلا آ رہا ہے تو 10 سپٹمبر کے بعد ایسے پرانے مسائل حل ہو سکتے ہیں. اور دوسری طرف اگر آپ کا ماضی میں کسی کے ساتھ کوئی تعلق رہا ہے، کوئی محبت کا رشتہ یا کوئی بھی ایسا تعلق رہا ہے، اور اگر وہ رشتہ، وہ تعلق ختم ہو گیا تھا یا دوریاں پیدا ہو گئی تھی، کوئی کمیونیکیشن گیپ آ گیا تھا، تو اب دوبارہ سے اس انسان کے ساتھ بڑی انٹرسٹنگ قسم کی ڈسکشنز یا گفتگو یا بات چیت شروع ہو سکتی ہے. اس کے علاوہ وہ تمام لوگ جو سنگل ہیں ان کے لیے بھی یہ وقت بہتر رہے گا. آپ کا کسی نئی جگہ پر تعلق بھی بن سکتا ہے، کوئی نیا رشتہ بن سکتا ہے. رشتے کی تلاش میں ہے تو آپ کا اچھا رشتہ بننا چاہیے، کیونکہ یہ وقت نئے رشتے بنانے کے لیے بہت اچھا وقت ہے. اچانک سے معاملات بن سکتے ہیں. لیکن اگر کوئی نیا رشتہ بنانا چاہتے ہیں تو اس سے پہلے آپ کو اپنی کمپیٹیبلٹی لازمی چیک کروانی چاہیے، کیونکہ جب آپ نئے رشتے میں جاتے ہیں تو اگر آپ کمپیٹیبلٹی چیک کرواتے ہیں تو اس میں آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ کیا یہ رشتہ چلے گا، نہیں چلے گا، کون سے معاملات اچھے رہیں گے، کن معاملات میں آپ کو کمپرومائزز کرنے پڑتے ہیں. تو اگر آپ کمپیٹیبلٹی لینا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ ہمیں کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. آپ کو فیس پے کرنا ہوتی ہے اور آپ کی اور آپ کے پارٹنر کی دونوں کی برتھ ڈیٹیلز آپ نے شیئر کرنی ہوتی ہیں. 12 سے 19 سپٹمبر کے دوران یہ بڑی ایک شدید قسم کی جذباتی کیفیت ہو سکتی ہے. ان دنوں میں آپ کا جو محبت کا معاملہ ہے یا محبت کے جو تعلقات ہیں ان کے اندر ایک بڑی شدت آ سکتی ہے. اگر تو تعلق مضبوط ہے تو آپ دونوں کے درمیان قربت بڑھ جائے گی. اگر آپ اپنے رشتے کے اندر سنسیئر ہیں تو 12 سے 19 سپٹمبر کے درمیان آپ کے رشتوں کے اندر شدید قسم کی قربت آئے گی. فیوچر پلان بنائیں گے. وہ تمام باتیں بھی آپ لوگ کہہ سکتے ہیں ایک دوسرے سے جو کافی عرصے سے آپ نے دل میں دبا کے رکھی ہیں. اگر پہلے سے رشتے کے اندر کوئی شک تھا یا کچھ سیکیورٹی والے معاملات تھے تو ایسی چیزوں بھی آپ لوگ کر سکتے ہیں. ویسے بھی آپ اپنے پارٹنر کو لے کر کافی پوزیسو ہو سکتے ہیں تو کچھ جیلسی والے عنصر بھی ہو سکتے ہیں. آپ اپنے پارٹنر پر اپنی مرضی مسلط کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں. تو تھوڑی کھینچا تانی بھی ہو سکتی ہے. اگر کچھ زیادہ پوزیسونیس یا شدت والا معاملہ بنتا ہے تو تھوڑا ایک درمیانی راستہ ہی آپ کو اختیار کرنا چاہیے، کیونکہ یہ جو شدید تعلقات کے اندر جو شدت والا معاملہ ہوتا ہے یہ رشتوں کو کہیں نہ کہیں خراب بھی کر دیتا ہے. 14 سپٹمبر کے بعد مالی معاملات آپ لوگوں کے بہتر ہونا شروع ہو جائیں گے. اور ہاں، 14 سپٹمبر کے بعد آپ کا اسٹرالوجی، پامسٹری، نیمرالوجی کی طرف بھی رجحان بڑھے گا. اور دیکھیے کہ 14، 15، 16 یہ جو دن رہیں گے سپٹمبر کے، ان دنوں میں اگر آپ کوئی ریسرچ کر رہے ہیں اور کافی ٹائم سے آپ الجھے ہوئے ہیں تو وہ کچھ جو آپ کی الجھنیں ہیں وہ ختم ہوں گی. اچانک سے کچھ ایسے نئے معاملات سامنے آ جائیں گے، پردے ہٹنا شروع ہو جائیں گے، راز کھلنا شروع ہو جائیں گے. تو آپ لوگوں کو ایک طرح سے ریلیف بھی ملے گا اور آپ کو کامیابیاں بھی ملنا شروع ہو جائیں گی. اس کے علاوہ ان دنوں میں آپ لوگ کافی سیکشول بھی رہیں گے. اگر آپ نے کسی سے قرض اپلائی کیا ہوا تھا، قرض لینا چاہتے تھے بینک سے یا کسی بندے سے، تو قرض بھی آپ کو مل سکتا ہے اگر آپ ان دنوں میں کوشش کرتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ 15 سپٹمبر کے بعد آپ کو کسی کے ساتھ کوئی بھی ایسا وعدہ نہیں کرنا چاہیے جو وعدہ آپ پورا نہ کر سکیں. تو سوچ سمجھ کر آپ کو اپنے وعدے کرنے چاہیے. 22 سپٹمبر کے بعد آپ لوگ دوبارہ سے ایکٹیو ہو جائیں گے. مطلب آپ دوبارہ سے اپنی لائف میں آ جائیں گے. پوری زندگی جوبن پر آ جائے گی. کافی سوشل رہیں گے. اور یہاں پر آپ لوگوں کے وہ کام جو لوگوں کے ساتھ جڑے ہیں ان میں آپ کو کامیابیاں ملیں گی. نئے لوگوں کے ساتھ ملاقاتیں بھی بنیں گی. جیسے اگر آپ جاب کر رہے ہیں تو نئے پروفیشنلز کے ساتھ تعلقات بنیں گے. کاروبار کر رہے ہیں تو نئے کاروباری لوگوں کے ساتھ جان پہچان بڑھے گی. اور یہ جو نئے تعلقات بنیں گے یہ کہیں نہ کہیں آپ کو فائدہ بھی پہنچائیں گے. تو یہاں سے آپ کی سوشل لائف اور آپ کے رابطے آپ کی زندگی میں بڑی تیزی سے آئیں گے. دعوتوں میں جائیں گے، تقریبات میں جائیں گے، سوشل گیٹ ٹوگیدرز
जहाँ पे होंगी वहाँ पे आप जा सकते हैं, दावतों में आपको बुलाया जाएगा। तो लोगों के अंदर आपकी जो प्रेजेंस है वो भी बड़ी नुमायाँ रहेगी, सबकी तवज्जो आप पर रहेगी, एक मगनातिसी कशिश आपके अंदर रहेगी। तो यहाँ पे कुछ नए ताल्लुकात भी बनेंगे काम के हवाले से। अगर आप काम, कारोबार या किसी नई अपॉर्चुनिटी का इंतज़ार कर रहे थे तो 26 सितंबर के बाद आपको कोई ऐसी नई अपॉर्चुनिटी भी मिल सकती है, आपके अख्तियारात बढ़ सकते हैं। तो ओवरऑल ये टाइम आप लोगों के लिए अच्छा है। और इस अरसे में 26 सितंबर के बाद किसी इन्फ्लुएंशियल की मदद भी आपको मिल सकती है, या किसी बाअसर शख्सियत की मदद आपको मिल सकती है, किसी ऑफिसर की या बड़े पोजीशन वाले इंसान से आपको हेल्प मिल सकती है। तो अगर आपको ऐसी कहीं पे भी कोई हेल्प, मदद चाहिए तो आप अपने आसपास के इन्फ्लुएंशियल्स या अपने ताल्लुकात से वो मदद मांग सकते हैं, वो आपको इनकार नहीं करेंगे। तो जब भी किसी इंसान की ज़िंदगी में बड़ी चेंजेस आती हैं, बड़ी तब्दीलियां आती हैं, तो वो अपने साथ बहुत सारे चैलेंजेस भी लेकर आती हैं। लेकिन ये तब्दीलियां आप लोगों के लिए इंशाल्लाह बहुत अच्छी और पॉजिटिव साबित होंगी लॉन्ग रन में। और अगर आप अपना बादशाह बनवाना चाहते हैं, पर्सनल कैलकुलेशंस लेना चाहते हैं, आप कहीं शादी करने वाले हैं या रिश्ता तय करना चाहते हैं और उसके लिए आप कंपैटिबिलिटी चेक करवाना चाहते हैं, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। स्क्रीन पर ईमेल एड्रेस दिया हुआ है, व्हाट्सएप नंबर दिए हुए हैं, आप हमें रब्ता कर सकते हैं। उसके लिए आप फीस पे करेंगे, अपनी बर्थ डिटेल शेयर करेंगे और हम आपको डिटेल्ड रीडिंग दे देंगे। जाते जाते दुआ है बहुत खुश रहें, खुशियाँ बांटते रहिए। अल्लाह हाफिज़।